जाफर सादिक का 22 रजब से क्या ताल्लुक है? क्या इमाम जाफर सादिक 22 रजब को पैदा हुए? ये तो 1000 दिन के रोजों का सवाब बताया जा रहा है। 2000 दिन के रोजे मतलब 30 दिन रख लिया तो 3000 हो गए, या 29 का दिन आता 29,000। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में शेख मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह और भाई फैज साहब की एक छोटी सी क्लिप रजब के रोज़ों के मुतालिक पेश खिदमत करने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर ये मालूमात अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी वीडियो में आप जमे रहें। रजब के मखसूस रोजे, एक तो ये पहला रोजा जुमेरात का, उसके बाद की नमाज सलातुल रगाइब, लेकिन इसके अलावा मखसूस रोजे रखते हैं और उन रोजों के ताल्लुक से मुख्तलिफ रिवायतें हैं। पहली बात तो वजाहत कर दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कोई खास रोजा नहीं रखा और रजब के अंदर आपने किसी खास रोजे का हुक्म नहीं दिया। दोनों बातें, एक तो आपका अमल भी नहीं, आपका हुक्म भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में कोई खास रोजा नहीं रखा और किसी खास रोजे के रखने का हुक्म नहीं दिया, याद रखिए। अब जो लोग ये रिवायतें बयान करते हैं रजब के रोजों की, वो सब मन गढ़ंत, याद रखिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छी बात फरमाई, जब भी किसी हदीस को ऐसे देखो जिसके फजाइल बहुत ही ज्यादा हो रहे हो, या मुहद्दिसीन के अक़वाल ऐसे मौजूद है कि जब तुम देखो कि किसी हदीस में या किसी अमल के बहुत ज्यादा फजाइल पता चल रहे हो, तो जान लो कि ये फजाइल मन गढ़ंत है, या वो हदीस मन गढ़ंत होगी। सही रिवायतों के मुकाबले में, याद रखिए, सही रिवायतें जैसा मिसाल के तौर पर शब कद्र की फजीलत क्या है? 1000 महीनों से अफजल है। अब कोई कहे शब कद्र के अलावा कोई एक रात आती है वो 1000 महीने नहीं 2000 महीनों से अफजल है, तो आप समझ जाइए कि ये गड़बड़ है, कि तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सवाब रात में जागने का वो 1000 महीना है। अब कुछ लोगों ने ऐसा उसको अगर हम 1000 महीनों को अगर सालों में कन्वर्ट करें तो होता है 83.83 साल और 3 महीने, ठीक, ये उसकी अदद होते हैं। आपको कहे एक रात जागने का रोजा रखने का 120 साल के गुनाह माफ होते, तो आप समझ जाइए फिर तो भी गड़बड़ है। जिस रात के जागने की बात कुरान कह रहा है, जिस रात की इबादत को कुरान 1000 कह रहा है, और कोई 120 साल का है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ, मतलब बहुत कसीर सवाब जो कि सही आमाल के मुकाबले में आ रहा है, समझ जाइए मन गलत है। अब देखिए क्या रिवायत बयान की जाती है इसमें रोजों के फजाइल में। रिवायत इस तरह से मौजू है, याद रखिए, रिवायत मौजू है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम करे। मैं सिर्फ रिवायत करने के एतबार से कर रहा हूँ, वो ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने उसमें कहा, जबकि वो रिवायत मौजू है। हदीस के अल्फाज इस तरह से है, मतलब वो हदीस जो मौजू है, जो आप की तरफ मनगढ़ंत मंसूब की गए अल्फाज यूं है, बेशक रजब का महीना अजमत वाला महीना है। और आगे उसके अल्फाज हैं, जो शख्स इसमें एक अल्लाह ताला इसके लिए 1000 साल के रोजे लिख देता है, और 2 रोजे रखे तो 2000 साल के रोजों का सवाब लिख देता है, और 3 रोजे रखे तो 3000 साल के रोजों का सवाब लिख देता है। फिर उसके अंदर है और जो है लिख देता है, और अगर 7 दिन के रोजे रखे तो अल्लाह जो है इसको जहन्नुम के दरवाजे इसके लिए बंद कर देता है, और अगर 8 दिन के रोजे रखे तो जन्नत के पूरे दरवाजे इसके लिए खोल देता है। और जिसमें से चाहे जन्नत में ताकि वो दाखिल हो जाए। और जो शख्स 15 दिन के रोजे रखे, इसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है, और एक मुनादी देने वाला आसमान पे ऐलान करता है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, अब तुम नए सिरे से अमल शुरू करो, ठीक है। और जो शख्स इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे, अल्लाह ताला उसको ज्यादा ज्यादा अता फरमाता है। ये रिवायत मौजू है और मनगढ़ंत है। इमाम अल जौज़ी ने अपनी मौज़ूआत अपनी किताब अल मौज़ू के अंदर इसको रिवायत किया, और अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको अपनी मौज़ूआत के अंदर रिवायत किया कि ये रिवायत सही नहीं है। ये तो 1000 दिन के रोजों का सवाब बताया जा रहा है। 2000 दिन के रोजे मतलब 30 दिन रख लिया तो 3000 हो गए, या 29 का दिन आता 29,000। इलॉजिकल बात है, इसलिए कि दीगर आमाल पे शब कद्र पर या रमजान के रोजों पर ही फजाइल की बात नहीं आ रही, याद रखिए। इसीलिए मैंने कहा कसरत से जब फजीलतें आए किसी चीज में बहुत ज्यादा जो सही के मुकाबले में हो, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो बहरहाल देखिए किस किस्म से बात आई है, याद रखिए ये तमाम चीजें जो है मौजू है। इसी तरह इसमें एक खास नमाज का भी तस्करा आता है रोजे के साथ, कि रोजा रखे और नमाज पढ़े, वो इस तरह से बयान किया था, और ये भी रिवायत मौजू है, झूठी है, लेकिन लोग अमल करते हुए क्या है, हदीस को ऐसा बयान किया था जो कि झूठी है। जो आदमी रजब में 1 दिन का रोजा रखे, इसमें 4 रकात इस तरह पढ़े कि पहली रकात में सूरे जो है फातिहा के बाद जो है 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, और फिर दूसरी रकात में 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, मतलब पहली रकात में सूरे फातिहा 100 मरतबा आयतल कुर्सी, दूसरी रकात में सूरे फातिहा का 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, तो इसकी मौत नहीं आएगी यहाँ तक कि वो जन्नत उससे दिखा लिया जाए, या जन्नत में उसका ठिकाना ना उसे बता दिया जाए। मतलब रोजा रखे, रोजा रखने के बाद 4 रकात उस रोजे में ये नमाज पढ़े,
کیا نماز پڑھے؟ جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت. یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے. تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، یاد رکھیے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں. وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. یوں بیان کیا ہے جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لیں گا. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل اور روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں. بھائی اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں. عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت نہیں آتا. اب جعفر صادق کا 22 رجب سے کیا تعلق ہے؟ کیا امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کیونکہ دن جو منائے جاتے ہیں کسی کی موت پر منائے جاتے ہیں یا کسی کی پیدائش پہ منائے جاتے ہیں، یا کوئی بہترین کوئی انعام یا کوئی چیز پاتا ہے اس دن کو اس دن میں منایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جعفر صادق کی جو نیاز 22 رجب کو کی جاتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کیا جعفر صادق 22 رجب کو وفات پائے؟ یا جعفر صادق کا کیا تعلق ہے 22 رجب سے؟ جاؤ میرے عزیزو، تاریخ ڈھونڈ ڈالو، تلاش کر ڈالو، کھنگال ڈالو، تمہیں کہیں بھی 22 رجب کو جعفر صادق کا نہ نام ملے گا، نہ پیدا ہوئے، نہ مرے، نہ انہیں کوئی کسی پوزیشن کوئی حاصل ہوئی. جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ بہت سے مسلمان اس ماہ رجب میں مخصوص روزے رکھتے ہیں جو سراسر شریعت سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حدیثیں بیان کرنے والوں کو ہدایت دے. میرے بھائیوں، ان میں سے ایک حدیث یہ بڑی مشہور ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کا ثواب دے گا. 2 دن کا رکھے گا رجب کے مہینے میں روزہ تو اسے 2000 سال کا ثواب. 3 دن رکھے گا تو 3000 سال کا ثواب. اور اگر کسی نے 7 دن رجب کے مہینے میں روزہ رکھا تو جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور اگر کسی نے رجب کے مہینے میں 8 دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اور جب 8 دروازے کھل گئے تو جس دروازے سے اب جانا چاہے گا وہ داخل ہو سکتا ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے جبکہ حدیث ہے ہی نہیں. بڑے بڑے ائمہ کرام نے، محدثین اعظام نے اس حدیث کو نکار دیا، موضوع قرار دیا، لیکن یہ عوام میں بڑی مشہور ہے. لہذا حدیث قابل عمل ہے ہی نہیں، حدیث موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح ہدایت عطا فرمائے.